हांव तुमकां पेज करून दाखयतो मग गायज कॅमेराचे आट्टा जाल्यार ब्रायब करूंक पडटा एक झाडां मुडा फूल पडनाय सारखी भरपूर फूल पडटाय ते भाशेन गायज आमकां भरपूर जाता तितले फायन चॉप करूया गायज ओके जितले बारीक करता तितले बरें ओके सो गायज ही जावन आहा आमगेली चेपण्या तोर आनी तेंडल्या पिकल सो गायज समजा हांव आयचो ब्लॉग तुमकां लायक जातलो आनी एंड पर्यंत तुमी चोयतले मग थँक्यू गुड मॉर्निंग गायज वेलकम टू माय न्यू व्लॉग कशी आहे तुम्ही सगळी समजा सगळी बरी आहे मग तेच भाशेन हांव अलिशा आणि टायगर आम्ही बरी आहे गायज आणि गायज आयला तुमकां समजा किचना गुड मॉर्निंग म्हणपाक ओके आणि आयज किचन आहा आमगेले अलिशा ओके अलिशा करता चपाती दाखवया तुमकां कोण असता किचनाक काल एकट्यानं केला ना धर मगे ब्रेकफास्ट गायचं हे कोणते भाशेन आपण ना जाल्यार हांव ब्रेकफास्ट करना असो गुड मॉर्निंग गायज कशी आहे तुम्ही सगळी सजमता हाय म्हण बरी आणि टाइम झालो 11:30 गायज गुड मॉर्निंग आमगे आज झाला उठलो बेगीन बट बेश्टी जर्गी पण केले बसले उठून आणि मस्ती आत गेला तोंड बाद येस गायज हांव तोंड बाद धुयला न्हावून बरो फ्रेश जावन येयला ओके आणि अलिशा करता चपाती दाखयता तुमकां हय अलिशा चपाती करता आणि सेम टाइम गायज न्हू आयज आमी आमगे ब्रेकफास्ट करून आनीकूय कितें करपा दवरलो हा आफ्टर ब्रेकफास्ट ओके तूं म्हणटले कितें दवरलो काय मग येस गायज तुमकां सांगलोले आमी हांव तुमकां पेज करून दाखयता मग ऑन करूया मरे ती एक्चुअली ऑन कर एक्चुअली गायज तुमी जाणाय सगळी पेज करपाक ओके जे भाशेन तुमी पेज करताय न्हू तेच भाशेन पेज करपाची गायज बट तेका न्हू बारीकसो ट्विस्ट आहा मागीर ओके तो तुमकां हांव मागीर दाखयतलो पयलीं सद्या आमी पेज करपाक दवरलो आहा थोडीशी म्हाका आनी अलिशा जाय आशिल्ली ओके एज ऑलवेज गायज मस्ती गेट ट्विस्ट ओके गायज तुमी जाणाय जितलो ट्विस्ट आसता न्हू तितली वस्त न्हू तुका ती टेस्टी लागता ओके सो नॉर्मल पेज गायज आमी शिजोवन दवरल्या ऑलरेडी कुकरांत तुमकां दाखयता आतां सो गायज हितून हांवें आमगेली पेज दवरल्या शिजपाक ऑलरेडी पयलीं सद्या आमी करतली आमगेलो ब्रेकफास्ट जे अलिशा करता तो आनी मागीर अरावंड 2 o'clock अशी आमी पेज जेयतली ओके कित्याक आयज आमी आमगेलो लंच करपा नाय पेज भाजी येतली आनी मागीर खंय वयताय ती आमी तुमकां मागीर दाखयतली आनी गायज तेच भाशेन न्हू तुमकां थँक्यू म्हणून सोदता हांव आनी अलिशा कित्याक तुमी न्हू सगळी आमगेले ब्लॉग चोयताय सारखे एंड पर्यंत फूल ब्लॉग चोयताय गायज आमकां कळटा जेन्ना तुमी कमेंट करताय एक आनी एक धाकटुल्या वस्तूचेर तुमी कमेंट करताय गायज बरें दिसता सारखें उमेद येता आनी तुमकां आनी आनी कितें मायज दाखोवपाक व्हॉट से आली या ऑनेस्टली इतू कमेंट येताय की आमकां आमच्या चोयताय आनी लायक यू नो एक पाट टायम मेळना लायक यू नो ब्लॉगिंग करताय कामाकूय वयताय दोगांय बट at the end of the day like we try रातिको बसून दोगांय बसताय वाचताय आनी मागीर कमेंट दिताय जायना जाल्यार मागीर नेक्स्ट डे दिताय तेका लागून हांव एक पाट तुमकां कमेंटां घालता सॉरी म्हूण फॉर द लेट रिप्लाय यू नो तू येताय सो थँक्यू सो मच इट्स नॉट इजी गाय आणि गायज तुमगेले कमेंट न्हू इतले आमकां मोटिवेट करताय सारखे न्हू सारखे वन ऑफ द बेस्ट कमेंट्स गायज तुम्ही म्हाका मारताय ओके म्हाका बरें दिसता सारखें जिवा दादोस जाता सारखें आवयस मुखाय बरो कमेंट मारलो चोय गो आली म्हाका दाखयता हांवें चुकोन चोयल ना जाल्यार आली म्हणटा तुवें तो चोयल ना कमेंट हांव म्हणटा ना चोयल ना खंयच गो कित्याक दोगांय रिप्लाय करताय न्हू आमी सो येस गायज बट एट दी एंड आमी दोगांय कमेंट वाचताय गायज ओके आनी बरी हॅपी जाताय आनी तेच भाशेन गायज म्हाका न्हू जायते न्यू सबस्क्रायबर येयलो आहाय हांव तांकां सगळे थँक्यू म्हणून सोदता ओके कित्याक तुमी म्हगेलो चॅनल सबस्क्रायब केलो केन्ना जेन्ना तुमकां म्हगेलो ब्लॉग्स लायक जाले तेन्ना तुमी म्हगे चॅनल सबस्क्रायब केलो ओके जे भाशेन हांवें तुमकां सांगलोलें टायम घे बट सबस्क्रायब कराय जेदो तुमकां म्हगेले ब्लॉग्स लायक जाताय न्हू तेदो सबस्क्रायब कराय मारी करनाकाय न्हू येस गायज आनी तुमी म्हगे ब्लॉग चोयन न्हू म्हगेल्या चॅनला सबस्क्रायब केलो थँक्यू सो मच आनी तेच भाशेन म्हगे पयलींचे सबस्क्रायबर आहाय जे ऑलरेडी सबस्क्रायब आहाय आनी म्हगे डेली ब्लॉग चोयताय तेंकांय देव बरो कर म्हणटा ओके यू वांट टू से समथिंग सॉरी तेका मध्ये कट ऑफ केले आनी आय फॉरगॉट नाव ओके सो गायज तेका जेन्ना उडका आसतलो न्हू ते मागीर तुमकां वाते सांगतले ओके सो एनीवेज गायज भायल्या वेदर बरो आहा बट मदें सानी जाता मदें क्लाउडी जाता सो ते तुमकां हांव मागीर दाखयतलो पयलीं सद्या आमी करुया आमगेलो ब्रेकफास्ट ओके आनी उपरांत मागीर पेज सारकी तुमकां दाखयता पेज कितको करपा ती आनी गायज काल न्हू आख्खो गूत म्हाका स्नीजिंग सांगिल्ले ते भशेन हे गायज सामर न्हू म्हाका सारको माल पडटा ओके एनीवेज मेळया तुमकां ब्रेकफास्ट टेबलाचेर सो गायज फायनली जालो आमगेलो ब्रेकफास्ट रेडी आनी ब्रेकफास्ट आहा गायज स्ट्रिंगलेस बीन्स भाजी केलोली लास्ट नायट ओके आनी तीच भाजी गायज हांवें ब्रेकफास्ट हावसाक करता आनीक तुमी जाणा आसता अलिशान चपाती केले ओके आनी अलिशा गायज जॅम आनी चपाती खातले सद्या अलिशा आपल्या आनी इल्लीशी साखर घालून गेल्या एक्चुअली चाव हांवें केल्ली गायज हांव न्हू मातशें साखर लेस घेता सो अलिशा उणी पडली मुसता सो अलिशा येता हेंचो साखर घेवन आनी गायज स्ट्रिंगलेस बीन न्हू म्हगेली फेवरेट
आनी बरी लागता गायज लायक फ्रेंच बिना भाशेन लायक रानो बिना भाशेन ओके. सो हांव घालतलो रानो बीन रोवपा हे पाटी गेलो ह्या गार्डनाक ओके. आणि तुमकां हांवें बी दाखयलें नाही अजून ते ऑलमोस्ट भायर सरले किल्लोन ओके. हाली रानो बीन्स किल्लोले आणि कांय किल्लो ना. ऑल्सो गायज हांवें न्हू दालिया हाडलेल्यो घालना हो आपणे भयणी व्हरो सोदता गोंया आनी मांयक ना दोरया खंय तेश्यो गोंया व्हरपा दोरया खंय चोय गायज चलो गायज तुमकां हांवें सांगना म्हगेले हितून फाटल्या गार्डना हाली व्हेजिटेबल रोवपा जाय म्हणून. भितर झाड दवरपा ओके म्हाका बट भायल्या म्हाका झाड रोवपा नाका खाली व्हेजिटेबल ओके. कित्याक मागीर ती विंटरा मोत्ताय आनी मागीर बरें दिसना ओके. ओन्ली समरा फुलताय ती. सो तेका लागून म्हाका घालूं नाका हाडली गायज ओके. आणि समजता गायज तुम्ही सगळ्यांना ब्रेकफास्ट केला असतो मू केला ना जाय आमचे बाबू बारीकसो ब्रेकफास्ट करे ओके. ऑल्सो गायज हांव व्हडो सांगता न्हू तुमकां की मसीन म्हाका हें केलें इस्रायल म्हणून उलयता तेदोना हांव सांगपा येतालें आमकां जायते कमेंट येताय की आमी तुगेले जायते जालो व्लॉग चोयताय पूण आतां कमेंट कोत्ताय म्हण आनी सबस्क्रायब कोत्ताय म्हण यू नो. सो थँक्यू सो मच कित्याक मसीन सांगलो तेश कोन्न तुमकां की यू नो तुमकां लायक जात जाल्यार चोयाय आनी मागीर सबस्क्रायब कराय म्हूण ओके. दॅट्स वॉट वी वॉन्ट कित्याक तुमी जर तर सबस्क्रायब केलें आनी चोयना जाल्यार वॉट्स द पॉयंट यू नो नरे सबस्क्रायब करून. तेका लागून म्हणलें आनी तेका लागून म्हणलां की येस गायज पयले तुमी म्हगेले व्लॉग पयले लायक जाता जाल्यार चोय आनी उपरांत मागीर सबस्क्रायब कराय म्हणून ओके. आनी टायगर गायज सकयल आहा मेव मेव करता ओके. एनीवेज तो भाज कांय खायना ही इज नॉन वेजिटेरियन कितें म्हळ्यार तो नॉन व्हेज खाता हय तो हाली नॉन व्हेज खाता बट भाजी वास बरो येयलो मुसता मेव मेव करता हें येता आसतलें तुमकां ओके. टायगरा मागीर दाखयता. सो करया ब्रेकफास्ट आनी मेळ्या तुमकां माशोकता. सो गायज आतां जालो आमगेलो ब्रेकफास्ट ओके. बरो ब्रेकफास्ट केलो स्ट्रिंगलेस बिना भाजी बरी लागली गायज. कालची भाजी ती सांगिल्ली ते भाशेन आनी बरी टेस्टी जाल्ली. आनी गायज वचो टायगर येयला तुमकां गुड मॉर्निंग म्हणपाक ओके. You want to say good morning, my boy? Say good morning. Good morning, everyone. Good morning. Today, Tiger is gonna be alone. Guys, he's gonna be home alone today. But tek sopa Didi astale, okay? So Didi under astal to. But अजून 100% कन्फर्म ना तो घराको आसतलो आमचो बाबू येतो जाल्यार. आनी गायज तुमी म्हणटली आमी वयताय काय मू. सो गायज तुमी जाणा आसतली फाल्यां मदर्स डे आनी मदर्स डे म्हणल्यार गायज एक व्हडलें हें सेलिब्रेशन ओके. म्हाका न्हू तुमकांय आनी सगल्यांक ओके. तुमी जाणा आसतली आमगेली पेरंट्स आमकां कितली इम्पॉर्टंट ती ओके. आनी एक माय म्हणजे तुमी कितें जाणा आसतली ओके. सो गायज आमी न्हू आलिशागे मामीक आमी शॉपिंगा वयतली आनी तुमकां आमी दाखयतली आमी कितें घेताय आनी कितें ना तें ओके. एनीवेज गायज म्हगेली माय गोंय आहा ओके. ते कितें दिवपा आहा तें हांव दितां ऑलरेडी. आनी समजता तुमी तुमगे मायक पायक सगल्यांक बरें गिफ्ट दितले कितें ना कितें तरी दितली एटलिस्ट अ कार्ड बरोवन बरें करून बरोवन हॅपी मदर्स डे आनी कितें कितें बर्डिंग्स घालून तुमी बरें तांकां एक आपल्या मायक पायक एक धाकटुलें कार्ड तरी दिचें ओके. नाजाल्यार गायज एक आंगणा एक फूल आसता न्हू तें तरी एक फूल तुटोवन दिचें आनी म्हणचें हॅपी मदर्स डे ओके. सो गायज आतां आमी करुया आमगेलो पेजीचेर फोकस. तुमकां दाखयता पेज म्हगेली कितको करता पेज गायज नॉर्मल ओके. ओन्ली तेका बारीकसो ट्विस्ट आहा आनी तुमी जाणा गायज मसी ट्विस्ट करपा लायक ओके. सो दाखोवया तुमकां हेजे मुखार म्हगे पेज कितको करता ओके. So guys, the comment of the day. The comment of the day is from Alba de Cruz. Alba says, "Hi Mercy and Alicia. I watch your vlogs from North Goa. Your recipe of chicken caffriel was very tempting and mouth-watering. I like the way you both talk, very politely and simple. You are really a good cook, Mercy. Alicia too. God bless you both and always keep smiling. I love Tiger. Please catch him, Mercy, and give him a tight hug from my side. And take my name if you can. I and my family would be very happy. Thanks in advance. Mogasu Sodans. We say Jawan Boroi Ge Mai Maka." Thank you so much, Alba, for the lovely comment. It means a lot to us. And it's a तुका स्पेशल न्हू टायगरा घेवन येला ओके. आनी टायगर तुका थँक्यू सो मच म्हणटा ओके. पयलीं सद्या ताका हांवें दी तो न्हू ट्रीट घेवन येयला ताका. एक्चुअली ये ना आहलो तो ट्रीट दाखोवन येयला आनी गायज ही ट्रीट स्टीक म्हणल्यार न्हू तो सारको पिसो ओके. सो हांवें दी ताका ट्रीट आनी मागीर सांगता तो तुका 2 उतरां. Slowly, wait. Running. Okay, later I'll give you this. So thank you, Alba. So Tiger तुका thank you म्हणून okay. Alba, I love you so much. Mwah. Okay, we love you. So Alba चोयला आसतले तुगेली रिक्वेस्ट ओके that you wanted a hug from Tiger. दिल तुका
आनी सजमता अशें करून आमचो सपोर्ट करीत रावतो म्हूण ओके वॉट यू वॉन्ट टू से टायगर आणू गायज कॅमेराचे हाडटा जाल्यार ब्रायब करूंक पडटा ओके सो ते काय बारीकशी ब्रायब कोण तुका लागून स्पेशल हाडला ओके आणि वन्स अगेन थँक्यू आल्बा थँक्यू सो मच फॉर द लवली कमेंट आणि तेच भाशेन गायज आमकां सगळे कमेंट लायक जाताय तशें करून कमेंट करीत राय तुम कोत्ताय तशें करून आमी हॅप्पी जाताय आमी तू हॅप्पी जाताय दोगांय न्हू रे येस गायज like I'm like, oh my god, we have so many comments, we just love it. Like, am kutra nai titule, okay? So thank you once again. एक झाडा मुडा फूल पडनाय सारखी भरपूर फूल पडटाय ते भाशेन गायज आमकां भरपूर कमेंट पडटाय बरें दिसता गायज आणि ते कमेंट वाचून न्हू आमी आनी मोटिवेट जाताय ओके And it's not easy, guys. तुम्ही ब्लॉगूय चोयताय आणि तू टाइम काढ, and plus कमेंटूय कोत्ताय. आपल्याक इल्लो टाइम घेवन Yeah, so it means a lot to us. And thank you so much from the bottom of our heart. ओके We love you all, लव guys. यू ऑल सो गायज फायनली मसी येयलो किचनाक तुमकां दाखोवपाक मसी गेली पेज ओके मसी पेज कितको कोत्ती पेज गायज सगळी कोत्ताय तेच भाशेन हांवूय कोत्ता ओके तेका हाली ऍड कोत्ता दाखयता कितें ऍड कोत्ता ओके पयलीं सद्या हांव आलिशागे मामीन कोरिएंडर हितून घालतलो टिश्यू पेपराक ओके सो ह्या बरो आहा जाल्यार ओके मातशें येल्लो आसतलो अर्दो बट गायज इट्स कोरिएंडर ओके बरी हाती घालतलो ओके सो गायज ही पेज कोत्तलो जाल्यार तुका जाय कोरिएंडर फ्रेश कोरिएंडर ना जाल्यार तुमच्यान पासली घेवपा जाता ओके चिलीज ग्रीन चिलीज गार्लिक आनीक जिंजर ओके सो गायज ह्यो वस्तू एका जाय पडटाय ओके सो गायज पयलीं सद्या ह्यो आमी बारीक कातुरया आनी मागीर तुमकां दाखोवया एक्चुअली गायज हे सगळे बारीक करपाचें न्हू आनी ते पेजीन घालपाचें ओके ना जाल्यार गायज तुमकां तर आख्खी पेज तर ते भाशेन करूं नाका जाल्यार तुमी ते बावलांक घालून दवरूं जाता आनी जेन्ना तुमी पेज घेताय न्हू तुमगे काशाकू सो थोडेशे ते मिक्सचर तुमी तितून घालूं जाता कोणा थोड्या कडेन लायक जावपा ना ओके गार्लिक जिंजर कोथमीर आनी चिलीज ही पेजी लायक जावपा ना गायज सो ते तुमच्यान सायडीनूय काडून दवरूं जाता बट गायज हांव बारीक करतलो न्हू आख्खे पेजीन घालतलो ओके आनी थोडोसो पेजीन इल्लोसो बटर उडयतलो ओके दॅट्स इट गायज पयले सद्या हे सगळे बारीक करता आनी तुमकां हांव मागीर दाखयता ओके सो गायज फायनली हांवें सगळें चॉप केलें ओके आनी जाता तितलें फायन चॉप करूया गायज ओके जितलें बारीक करता तितलें बरें ओके सो चोवपाक शकताय लसूण ग्रीन चिली जिंजर आनी कोथमीर ओके हे सगळें हांवें बारीक करून घेयला ओके आनी आतां तुमकां दाखोवया जी आमगेली पेज रेडी आहा ती ओके आनी गायज पेज गरम गरम आहा ओके चोयलो आसतलें तुमी हे जे हांवें सगळें बारीक केलां न्हू तें आख्खें तुमी पेजी उडोवपाचें ओके हो गायज म्हगेलो ट्विस्ट पेजीस ओके आनी गायज ही पेज न्हू तुमकां थोडी बरी सो गायज चोवपाक शकताय ओके हे सगळें हांवें जे काट केलोलें न्हू तें तितून घायलां ओके आनी तेच भाशेन गायज न्हू तितून थोडोसो उडयता बटर ओके आनी गायज तुमकां बटर जाय जाल्यार घाले ना जाल्यार गायना काय ओके बट हांव थोडोसो उडयता ओके 1/2 टेबल स्पून बटर घालता ओके आनी गायज हे कोण मागीर शिजोवपा कांय नाका ओके अशें दवरपाचें कित्याक पेज ऑलरेडी गरम आहा तुमकां आनी कांयच करपा नाका ओके इट्स रेडी टू ईट आनी गायज तुमी पेजे कडेन न्हू हाऱ्या भाजूं जाता ना मग पिक्कल घेवपा जाता एक्चुअली गायज न्हू हांव हारे भाजपा आहलो बट भाजना गायज कित्याक न्हू म्हळे टेंडला पिक्कल आहा म्हाका खबर आसना टेंडला पिक्कल आहा म्हूण पयर तुमकां हांवें दाखयलोलें गायज ओके म्हाका फ्रिजान टेंडला पिक्कल मेळ्ळा म्हूण सो गायज हांव हारे न्हू स्कीप करता एक्चुअली गायज न्हू हे हाऱ्यान न्हू आनी बरें लागता सुके सुंगटां खाय जाल्यार न्हू ती सुके सुंगटां तुमी बोवलांक येता आसतना वयल्यान थोडी सुके सुंगटां उडोवपा जाता गायज आनी पेजाद लागता ओके आनी पिक्कलानूय बरी लागता गायज ओके सो दॅट्स इट म्हगेली पेज जाली रेडी सो गायज तुमी चोयला आसतले मातशी पेज कितको करती तुमी म्हणटली ही आनी केसो पेज काय म्हूण गायज ट्राय करे तुमकांय लायक जातली तुमी जाणाय गुड फ्रायडे तुमी गुड फ्रायडे ही पेज न्हू ट्राय करपा जाता ओके आनी गायज ही पेज तुमच्यान न्हू केन्ना जेवपा जाता लायक इवन लेट लेगू एक्चुअली म्हणटा न्हू आमी लेट पेज जेयल्या थोडये पड म्हूण ओके गायज ही थोडये पडना वयल्यार तुगे थोडी जाल्लो आहा न्हय थोडी सोमती काबार करून उडयता ओके सो आमी मेळटाय तुमकां मागीर टेबलाचेर ओके आमी जेन्ना पेज जेयता तेन्ना सद्या रिलॅक्स करया गायज सो गायज फायनली सगळी जाली तयारी ओके आनी आतां हांव पेज जेवपा रेडी हांवूय रेडी आनी आलिशाय रेडी तुमी म्हणटली गायज पेज भायल्यान जेयताय काय म्हूण येस गायज आमी पेज जेवपा येयलो आहाय भायल्यान ओके आनी गायज भायल्यान येवपा कारण जाणाय तुमी एसतले हो तेलो आहा सारकें कडक कडक आनी भायल्यान बसून बरी कामेरी शी ओके माना अशे कामेरी येताय ती जाणटो ते भाशेन बरी बसून गायज आमी भायल्यान पेज जेयतली आतां ओके आनी दाखोवया तुमकां आमी कितको पेज जेयताय ती आयज ओके सो गायज ही जावन आहा आमगेली पेज आनी गायज चोय आलिशा केसो सर्वीस मेळटी सदां कंप्लेन करता हांव कांय सर्वीस दिना हें दिना म्हूण ओके गायज सो चोवपाक शकताय दाखयता तुमकां आनीक पाटी ओके आमगे पेज पेज बरें लागना ही बरें लागता अशें करून
ओके हांव नका तुमकां दिसती पड जाल्यार गायज ओके सोचोवपाक शकताय अलिशाक येता पेज आनी म्हाकाय घालतले ओके आनी गायज सांगिल ते भाशेन ही पेज न्हू तुमी ट्राय करे ओके तुमकां न्हू 100% लायक जातली आनी जे केन्ना मसी दाखयता न्हू ते तुमकां लायक जावपाक जाय सो गायज आतां आमी आमगेली पेज जेया ओके आनी आलिशान गायज म्हाका स्पून हाडला आनी म्हाका स्पुनान पेज जेवपा लायक ना गायज मातशें पूण ओके सो हांव घेतलो म्हगेलो धवलो ओके म्हाका धवल्यान पेज जेवपा लायक गायज पयलेसून ओके हांव धवलो घेवन जेयता घराको लेगून कित्याक गायज न्हू म्हाका न्हू धाकटे धाकटे लायक जायना कुलेरान येयलें सो म्हाका धवल्यान मातशें मोठ्यात न्हू सो धवल्यान जेयतो गायज हांव ओके आनी गायज तुमकां रूच येयले जाल्यार ही आमचे बाबू थोडीशी पेज जेय तुमकांय लायक जातली सांगेल ते भाशेन आनी गायज आयज हांव न्हू म्हजे बाबू पेज जेवपा न्हू स्पेशल मनशां आपयता तूं म्हणटली स्पेशल मनीस कोण काय म्हूण ही स्पेशल मनीस ती नांव जावन आहा फातिमा रोशा ओके ती मगे काजरा हाल्ली खंय गायज आनी तेगे चेडो मगे काजरा वेटर कितें हाल्लो खंय सो तेन कमेंट गायलोलो मॅम आय पोर शॅम्पियन इन ग्लास हुई I'm a waiter for your wedding हुई saw my mom Fatima Rosha she watches your vlogs daily thank you so much Fatima तू आमगे vlog चोयत म्हूण खरें बरें दिसता जेन्ना आमकां एशे कोन्न कमेंट येताय ते जाणा ओके सो मसीन सांगले भाशेन तुका पेज जेवपा इन्विटेशन येयला ओके सो गायज स्पेशली फातिमा रोशाक ओके हांवें आयज पेजी आपयलां आनी तुम मुर्शा तुमकां आपयलां काय म्हूण तुमी ये गायज पेजीक ओके म्हाका बरें दिसतलें ओके आनी थँक्यू वन्स अगेन फातिमा रोशा ओके मोग आसूं सो गायज आमी स्विंडन वयताय न्हू आबेलू येतलो आमचे बाबर ओके तूं मोडते आसतलो तेका लास्ट टायम चोयलेलो हिज नेम इज एबल आबेल ओके ही वॉन्ट्स टू कॉल हिम एबल ओके नॉट आबेल सो येस गायज एबल म्हणल्यार लायक जाता तेका आबेल म्हणल्यार लायक जायना आनी गायज चोवपाक शकताय काय बरो वेदर तो गायज ओके बरें दिसता गायज मोडोवचो स्पेशली काय बरें आहा तें आनी गायज असो वेदर आहा आनी भोंवपा सारकी उमेद येता एनीवेज गायज आमी वयताय स्विंडन तुमकां सांगिलां ओके उरलें तुमकां आमी वाटेर दाखयतली कितें दाखोवपा मेळटा जाल्यार दाखयतली आनी चोयत रावाय खंय वचना काय सो गायज तुमी चोयला आसतलें भायल्या वेदर केसो आहा तें ओके सारकें पेजात नंबर 1 म्हणटाय ते भाशेन आनी गायज तेच भाशेन आलिशा चोय सारकें पिक्चरान तो हिरोईनेशी आनी गायज कोणें न्हू कमेंटान सांगलां म्हणलां की आलिशा सारकें दिपिका पाडुकना भाशेन खंय कितें डिंपल पडटा ओके आनी हो कमेंट मारला मॅगीन ओके थँक्यू मॅगी हांव न्हू आलिशान तुका थँक्यू म्हण जाल्यार आई लव यू आनी म्हाका खंय कोण तेरे नाम खंय ते केस तो एनीवेज मायकल जॅक्सन कोण म्हणलें मायकल जॅक्सन आनी गायज एनीवेज बरें दिसलें गायज तुमी आमी काजरा सिटी बरे भाशेन चोयली आनी बरें कमेंट आमकां मारलें म्हूण ओके हें कालूय सांगलां तुमकां आमी आनी आयजूय सांगता परतें ओके आनी गायज तुमी जाणाय आमी ओद्या डेरी खंय आतां आनी आमी सोमती वचपाची शॉपिंगाक ओके आनी तुमी जाणाय तें शॉपिंग कोणाक करपा वयताय आनी कितें तें ओके सो आमी शॉपिंग करपा वयताय मामीक कारण गायज आयज मदर्स डे ओके आनी मामीक कितें आमी बारीकसो गिफ्ट घेतली आनी कितें थोडेशें शॉपिंगूय करतली हें तुमकां आमी दाखयतली मुखली ब्लॉगान गायज ओके कित्याक हो व्लॉग न्हू व्हडलो जातलो आनी गायज तुमी जाणा आसतली मदर्स डे हांवें तुमकां आजुनूय विशूय केलो ना ओके सो हांव आनी आलिशा मेळून तुमकां आतां हॅपी मदर्स डे विश करताय विशिंग ऑल द मदर्स हॅपी मदर्स डे आनी गायज उरलेले तुमी सगळे आमगे ब्लॉगान चोयला आसतलें आमी कितें केलां आनी कितें ना तें ओके आनी समजता गायज तुमकां लायक जालो आसतो म्हूण लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक कराय शेअर कराय आनी सबस्क्रायब बी कराय थँक्यू फॉर वॉचिंग गायज मोग आसूं मेळया तुमकां फाल्यां आमगेल्या न्यू ब्लॉगान टील देन गायज बाय